Volume up. Malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Sebelum kita lanjut dengan selawat tawasul, dirapatkan dulu, sempurnakan shafnya. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah dibahas oleh Kiai Muzaki bahwa dalam bermajlis juga ada syaratnya, ya, ada sempurnakan shaf dengan tujuan agar apa? Ya, kita mengikuti sunnah baginda Nabi Rasulullah SAW. Ya. Semakin sempurna majlis itu, terutama yang shaf terdepan, nanti kan tinggal jamaah yang belakang ikutin, ya. Jadi bukan nggak ada dalilnya tuh, guru suka boleh rapatkan antara dengkul dengan dengkul menyatu. Ilahi nas'aluka bil ismil a'zam wajahil mustafa farij alaina bi bismillahi maulana dadaina wa nahmadu ala na'mahu bina tawassalna bihi fi kulli amarin Iyasul khalqi rabbul alamin wa bil asma'i ma warada binasin wa ma fil ghaib bimahsunan masuna bi kulli kitabin anzalahu ta'ala wa qur'anin sifa'lil mu'minina bi kulli tawaibil amlakina da'u bima fi ghaibi rabbi ajma'ina wa bil hadi tawassalna wa rudna wa kullil anbiya wal mursalina wa alihi ma'al ashabi jama'an tawassalna wa kulli tabi'ina wa bil ulama bi amrillahi turan wa kulil awliya wa salihina akhusu bihi imam al-mutbahakon wa jihatini tajal arifina rabafirun batin janfini marqan wa qad jama'a syari'ata wa bihim tadaina wa la tansa kamalat dini sa'adan adimal hali tajal abidina bihim nad'u ilal maula ta'ala bigufrani ya'umul hadirina wa lubin syamini wa dawami sidrin wa ghufranin likulil mudnibina wa naftimuha bitahsinil azimin bihaulillahi la yubdar alaina wa sidrullahi mas'ulun alaina wa ainullahi nasiratun ilaina wa naqimu bi sholati ala Muhammad imamil kulli khairi syafi'ina ilahi nas'aluka bil ismil a'zam wajahil mustafa
farij alaina. Ilahi nas'aluka bil ismil a'zam wajahil Mustafa farij alaina. Ilahi nas'aluka bil ismil a'zam wajahil Mustafa farij alaina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalaka Allahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabihi wa dzurriyyati ahlil baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Al-Fatihah bil qabul wa tammi kulli su'a ma'mul wa sya'ani zahiran wa batina fid dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina fid dini wal afiyah wa la ya'an Allah yudawwir qulubana wa qalibana ma'al tuqa wal afa wal ghuna wal maut ala dinil islam wal iman bila niyatin wala bihali bihaqi sayyidi wala mi'anan wa ala kulli niyatin salihah summa ila arwahi sahibi ratib bil anfas Habib Umar bin Abdurrahman al-Abbas summa ila ruh Syekh Ali bin Abdullah al-Baras summa ila ruh Habib Abdurrahman al-Aqil al-Abbas summa ila ruh Habib Husain bin Umar al-Abbas ikhwani summa ila arwahi Abi Abdullah wa Salih bin Abdurrahman al-Abbas summa ila ruh Habib Ali bin Hasan al-Abbas summa ila ruh Habib Ahmad bin Hasan al-Abbas wa sulhu wa furuhi wa zalika alaihi ajma'in Allah tabasam bi rahmat wa maghfirah wa ilhatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aynahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عند الله سبحان الله جل الله سبحان الله عند الله سبحان الله جل الله سبحان الله عند الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayo baca. رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة ثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رسالنا محاذر اللهم بن عيسى وسيدنا الفقر مقدم محمد بن علي بعلوي ورسوله وأمره أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب بالأنفاس الحاج عمر بن عبد الرحمن العطاش. ثم إلى رسول خالد بن عبد الله البارز وسليما وفرائما أن الله يغفر له ويرحمهم ويولي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة ثابكم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح الوالدين ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة ثابكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومعمول وصلاح صدر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبا لكل من لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بالآخرة والإيمان بأكل سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة تابكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا كريم وفقنا يا نبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد وآله في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وآله في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وآله في الملأ الأعلى وصل وسلم على سيدنا محمد وآله في الشفاعة والمعاد وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك دياننا اللهم اجعلنا وإياك من أهل الله من كل شيء وجبار عنيد اللهم جملنا بالعافية والسلام وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعطنا من مجيء الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال طاعتنا ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim wa ba'du fa inna walhamdulillahi wa rabbil alamin
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني في التفسير أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة بمعصية الله ومخالفته وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تساءب أصلا في مدى دامني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
waghfir lana ma madha ya wasi'al bi khalfihi ka amam min ru'yatun sabatat wala yura asrabaulin minhu fi alani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura zilluhu fi samsi dufaqani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha katsfahu qad alata kauman idza jalasu inda wiladati sib ya dabi mukhtatani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha hadil khasa'is faqadha takun aminan min syarri nari wasraqi wa mihani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini guru kita telah hadir di majelis yang mulia ini. Mari sama-sama kita niat i'tikaf di hadzal masjid dan niat thalabul ilmi. Semoga dengan niat kita yang lurus menjadikan kita semua diakui sebagai santrinya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ya, selaku menyusun kitab Nashahid Diniyah yang kita akan kaji pada malam ini. Mari sama-sama kita ikuti kajian kitab Nashahid Diniyah yang akan guru kita Al-Mukarram Haji Syukran Muzaki. Shallu ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wah ilal huda wa dilala alal khair wa nasiyah lil muslimin min afdalil qur'anat wa arfa'id darajatu ahamil muhimmat fiddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadar rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi mulisina sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, jemaah majelis pengajian rutin malam Rabu kitab Nashahid Diniyah wal Washail Imaniyah karangan Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Majelis yang insya Allah penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan, yang siapapun yang duduk di dalamnya Allah ampuni
salah dan hilangnya Allah beri karunia anugerah berbagai macam kebaikan, berbagai macam keberkahan dunia dan akhirat, dan siapapun duduk di dalamnya insya Allah tercatat sebagai muridnya Imam Al-Haddad, muhibbinnya Imam Abdullah Al-Haddad. Sebagaimana penerangan yang sudah lewat, barang siapa orang yang tidak mendapati sosok solihin di sekitarnya, orang soleh di sekitarnya, maka dengan mengkaji, membuka kitab karangannya itu mencukupi. Artinya duduk mendengarkan atau membaca salah satu kitab karya ulama, karya orang soleh itu sama dengan duduk hadir di majelis beliau ketika beliau masih ada. Ini salah satu anugerah dari Allah, keberuntungan untuk kita. Allah beri anugerah kita sehingga hati kita tergerak untuk hadir di sini, dan kemudian Allah beri karunia sehat afiat sehingga kita bisa terus hadir mengikuti majelis ini. Jadi hakikat dari majelis kita ini adalah majelisnya Imam Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan ini jadi salah satu ikatan antara kita selaku hamba yang dosa, tentunya kita banyak sekali dosa, banyak hilaf dan lemah, hina, rendah, tidak memiliki kemuliaan, kedudukan insya Allah, menjadi ikatan dengan sosok orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diangkat kedudukannya sehingga ada di kedudukan mulia di sisi Allah, yaitu beliau Imam Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadikan satu ikatan antara kita dengan beliau rahimahullah ta'ala alaih, yang kemudian nyambung dengan datuknya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa, kita mohon, kita bertawasul kepada Allah dengan kemuliaan majelis ini, kemudian Imam Abdullah Al-Haddad, untuk guru kita yang malam ini beliau tidak hadir, beliau kurang sehat, kita sama-sama doakan. Insya Allah kita bertawasul dengan majelis ilmu ini, semoga beliau cepat diberi anugerah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada penyakit, Allah angkat penyakitnya, gitu. Segera Allah ganti keletihan, kelelahan beliau, ganti dengan kesehatan, dengan vitalitas, segar, bugar, bagaimana biasa. Dan juga dengan keberkahan surah Al-Fatihah, kita sama-sama Al-Fatihah khusus untuk kesembuhan beliau. Al-Fatihah. Insyaallah dengan keberkahan Fatihah Allah segera angkat penyakit beliau, juga saudara-saudara kita yang lain yang hadir di majelis ini maupun yang tidak, semoga Allah angkat. Yang barangkali ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan lahiriah dan jasmaniah. Selanjutnya kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Gultu Imam Abdullah Al-Haddad, setelah sebelumnya beliau kata Sayyidina Ali, Allah memiliki wadah yang paling tegas dan yang paling lembut. Jadi kriteria hati yang baik itu ada 3. Pertama bening, kedua tegas, ketiga lembut.
Nah, beliau Sayyidina Ali memberikan tafsir mengenai perkataan tersebut. Asbaha fil yakin, beningnya hati yaitu terdapat pada keyakinan. Wa aslabaha, ketegasannya hati, fiddin, ada di dalam agama. Jadi dalam agama tegas itu menunjukkan hati yang tegas. Wa arqaha 'alal mu'minin, dan yang paling halus, yang paling lembut terhadap kaum mukminin. Jadi kita halus, lembut, pengasih, besar rasa kepedulian, kasih sayang terhadap sesama mukminin, itu menunjukkan kualitas hati kita. Nah, qultu, kata Imam Abdullah Al-Haddad, kalau bahasa kita, ya menurutku atau ya bagiku atau menurut pendapat saya, kalau di bahasa kita seperti itu, wal yakin ibaratun anta makunil iman minal qalbi wastilaihi alaihi. Yakin adalah suatu ungkapan, pembahasaan dari kokohnya suatu keimanan di dalam hati dan memenuhinya keimanan kepada hati tersebut. Nah, berarti hati yang kokoh dan dipenuhi dengan keimanan itulah yakin. Hati kita penuh dengan keimanan dan kokoh, itu yakin. Ulangi, yakin itu suatu ungkapan atau pembahasaan tentang suatu kondisi hati. Hati yang mana? Hati yang kuat dan dipenuhi dengan keimanan. Nah, untuk mengungkapkan hati yang kuat dan penuh dengan iman itu diungkapkannya dengan melalui bahasanya yakin. Paham ya? Ketika disebut apa itu yakin? Oh, yakin itu adalah kuatnya hati dan penuh dengan iman. Ya? Apa itu yakin? Yakin itu adalah kuatnya hati dan penuh dengan iman. Jadi hati yang kuat dan penuh dengan iman itulah ya yakin. Wa huwa atumaninatu allati sa'alaha Ibrahim alaihissalam. Dan keadaan tersebut adalah tumaninah yang pernah dimohon oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala fima akhbara anhu biqouli, yang mana hal tersebut Allah kabarkan, Allah beritakan di dalam firman-Nya. Qala awalam tu'min, qala bala walakin la yatma'anna qalbi. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim, "Tidakkah kamu beriman?" kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Lalu qala Nabi Ibrahim menjawab, "Bala, oh tentu saya beriman. Walakin layat ma'ana qalbi, bahkan hati ini tenang." Fabana min hadar. Nah, dari dalil ini, penerangan ini jelas bisa dipahami, bisa dimengerti, anal yakina goyatul iman wa nihayatu, bahwa yakin itu adalah puncaknya iman dan nihayah.
totalitas maksimal. Jadi iman yang maksimal, yang totalitas itulah yakin. Wa fil hadis, dan disebut di dalam hadis, al yakin huwa al iman kullu. Yakin itu adalah keimanan kullu, yang menyeluruh. Wa ma nujila minasama asrafu minal yakin, dan tidak ada sesuatu yang diturunkan dari langit yang lebih mulia dari yakin. Ya, tidak ada yang diturunkan dari langit yang lebih mulia dari yakin. Wa kafa bil yakin ghaniyun. Cukuplah kecukupan di dalam keyakinan, artinya sudah tidak butuh ini lagi, sudah sempurna, sudah maksimal, sudah paripurna. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallullaha al yaqina wal afiyah. Mintalah kalian kepada Allah al-yaqina. Pertama, minta keyakinan. Wal afiyata, kedua minta afiyah. Afiyah itu apa ya? Mulus rahayu kalau bahasa orang tua ya. Mulus rahayu. Kita ini di tubuh kita tidak ada cacat, tidak ada cedera, tidak ada noda, tidak ada aib. Itu namanya afiyah atau mulus. Rumah kita kokoh, tidak ada yang rusak, itu afiyah. Nah, tentunya afiyah yang dimaksud di sini lebih menyeluruh, lebih luas maknanya. Fa innahu ma utiya ahadun ba'dal yakin afdhalu minal afiyah. Karena tidak ada karunia bagi seseorang yang lebih utama setelah yakin selain afiyah. Afiyah ini maknanya luas, termasuk hati yang jauh dari penyakit hati yang sudah maklum, ujub, takabur, riya, dan lain-lain, itu juga termasuk afiyah. Sentosa di dunia itu juga afiyah. Wa amma sholabah fiddin, adapun sholabah, ketegasan di dalam agama, fahiya al-quwwatu fi. Maksudnya adalah kekuatan di dalam menjalankan agama tersebut. Kayak agama itu ketika disebut agama berarti mencakup apa saja yang disyariatkan di dalam agama tersebut. Apa saja yang disyariatkan di dalam agama? Banyak. Salah satunya sholat misalnya. Sholatnya kuat, kita tidak cengeng menjalankan sholat, tidak kalah dengan apapun. Hukum kewajiban misalkan mandi junub itu wajib ya bagi orang yang junub, mandi besar, baik apapun sebabnya junub tersebut, sekalinya wajib dijalankan. Jadi tidak mengenal malas, lelah, dan lain-lain. Contoh Syekh Abdul Qadir dalam satu malam mencapai puluhan kali mandi besar. Karena selama malam itu beliau beberapa kali ikhtilam.
tidur, ihtilam. Ihtilam, paham ya ihtilam? Mandi besar ini apa namanya? Mimpi orang dewasa, ya. Sampai junub. Beliau bangun, mandi besar. Tidur lagi, ihtilam lagi. Mandi lagi terus. Jadi tidak istilah ntar dingin, enggak. Nah, itulah al-quwwah fidin contoh. Ngaji walaupun hujan, walaupun jauh, enggak ada istilah. Dijalankan, tidak kalah dengan itu yang kuat dalam beragama. As-sholabah. Demikian juga dalam hal-hal yang disyariatkan yang lain-lainnya. Wasabat alaih, teguh, berpijak di dalam agama. Dia tidak goyah, prinsipnya tidak goyah, tidak kendor. Wal ghirahlah, dan besar kecemburuan dalam urusan untuk agama. Hatta yakulal haq wa in kana muron, hingga walaupun ucapan kebenaran dia ucapkan, walaupun resiko dari mengucapkan kebenaran itu muron, pahit. Karena memang harus diucapkan, ya diucapkan. Walaupun resikonya harus menelan pil pahit. Nah, istilahnya ya. Itu tegas, kuat dalam beragama. Wala yahubu billah laumatal laim, dan tidak ada rasa takut dicela, dicaci, dicemooh. Fillah, dalam hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyampaikan misalkan ajaran Allah, perintah Allah, syariat Allah. Tidak takut dicemooh. Ntar ada yang mencaci, enggak takut. Ya, orang hakok harus disampaikan. Jadi enggak nyerah duluan, belum ngomong udah takut enggak. Yang kuat dalam agama itu tidak seperti itu. Wa bidzalik wasafallahu ahibba'ah fi ilmi. Dan dengan itu bahwa la yakhafu laumata laimin, tidak ada rasa takut dicela, dicaci oleh yang mencaci. Allah mensifati para kekasihnya. Kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yujahiduna fi sabilillah. Allah katakan yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad, bersungguh-sungguh fi sabilillah, di dalam menempuh jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak ada rasa takut laumata laim, celaannya orang yang mencela, cemoohnya orang yang mencemooh. Pokoknya apa yang Allah syariatkan jalanin, masa bodohmu yang wabidalik, dan dengan itu pula ya la yahaquna yaumatal laim, wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah
menggambarkan Sayyidina Umar bin Khattab dengan sifat la yakhafu laumata laim. Sayyidina Umar ini tidak ada rasa takut dicela, dicaci, dicemooh ketika menjalankan perintah-perintah Allah. Dalam perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidina Umar bin Khattab tersebut, aqwakum fiddin, aqwakum fi dinillah Umar. Kalian yang terkuat dalam menjalankan agama Allah adalah Umar. Jadi Umar adalah orang yang terkuat dari kalian dalam menjalankan agama Allah. Sampai Nabi katakan demikian. Wa ma'lah finnas min shadiq. Enggak ada manusia yang menjadi bandingannya Umar, yang selevel dengan Umar. Sehingga Sayyidina Umar anaknya sendiri kalau nyolong dipotong. Ya, kita malah diperdebatkan. Ngaku muslim, ajaran Islam masih. Nah ini hati-hati. Kita belum mampu menjalankan, diem. Minta hidayah sama Allah. Dan jangan mempermasalahkan orang lain yang sudah mampu menjalankan syariat. Seharusnya kita ini cemburu, gitu. Tuh. Apalagi di debat, ya Allah. Hati-hati tuh, banyak godaan-godaan seperti itu nanti yang pengaruh ke kita, sehingga kita terpancing. Mudah-mudahan Allah menjaga kita ya. Apalagi masya Allah zaman sekarang. Wa qad kana radhiyallahu ta'ala min aslabil mu'minin fi dinillah, dan yang mulia Rasulullah wa qad kana radhiyallahu an, dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala min aslabil mu'minin fi dinillah, memang termasuk orang yang paling tegas di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyadduhum akhdan fi haqqi nafsi, dan orang yang paling kuat mengambil haknya di dalam hak agama Allah. Wa fi haqqi ghairi, dan juga hak yang lain. Hatta syarat al-amsal tudrabu fi adlih wa amrih bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bil haqqi 'alal gharib wal ba'id, hingga banyak contoh-contoh yang dijadikan dalam keadilannya Umar. Umar itu begini. Ya. Dalam amar ma'rufnya, dalam amar ma'ruf nahi munkar juga dijadikan contoh. Oh, Umar begini. Saking Sayyidina Umar nih bukan satu dua orang dipersaksikan oleh orang banyak, dan juga jadi teladan dalam ketegasannya, juga kekuatannya di dalam menjalankan agama. Sehingga banyak ungkapan-ungkapan, contoh-contoh yang dinisbatkan kepada beliau. Oh, amar ma'rufnya nahi munkar begini. Umar adalah seperti itu. Kemudian beres wa amar rikah alal mu'min. Tadi ada asfaha wa aslabaha, ada solabah. Hati, kriteria hati yang baik itu bening, jernih. Kedua, tegas. Nah, ketiga, lembut terhadap kaum mukminin. Wa amar rikatu alal mukminin, adapun lembut atau halus hati terhadap kaum mukminin, fa ayyakuna rahiman bihim, yaitu menyayangi, mengasihi kaum mukminin.
Jadi besar rasa kepedulian kepada kaum mukminin. Siapapun dia yang namanya mukmin. Tidak tersekat oleh sekat golongan, ormas, suku, budaya, negara, tidak. Yang namanya mukmin tetap bisa yangi. Mau jauh, mau dekat, tetap disayangi. Paling nanti prioritas, gitu. Prioritas jangankan umum, dalam sedekah aja kita ada prioritas. Sedekah kepada keluarga dekat, kepada keluarga jauh, kepada yang bukan keluarga, kepada umum kaum muslimin. Ada prioritas. Kepada siapa dulu? Kerabat dekat dulu. Ada aturan-aturannya. Tiba-tiba kita sudah polos, ke sana, keluar dulu. Padahal ada kerabat kita juga yang membutuhkan. Nah, ini dahulukan kerabat kita. Yaitu prioritas. Musbiqan alaihim, mudah tersentuh. Ketika ada kaum mukminin misalkan kena musibah, tersentuh, halus. Ini tanda hati yang bagus, yang baik, yang digambarkan oleh Sayyidina Ali. Wadalik min asrafil ahlak. Nah, memiliki kasih sayang dan kelembutan kepada kaum muslimin yang disebut riqah tersebut adalah termasuk akhlak yang paling mulia. Termasuk akhlak yang paling mulia. Min lil ba'ad, min yang menunjukkan kata sebagian, min asyrafil akhlak. Jadi termasuk sebagian akhlak mukmin, artinya memang ada yang lainnya, ada lagi yang diantaranya ini, yaitu riqah, halus lembut terhadap kaum muslimin. Jadi besar rasa peduli, yang isinya kepedulian itu tidak mungkin keluar kalau tidak ada rasa kasih sayang. Wa afdalul hisal, selain akhlak yang paling mulia juga tingkah yang paling utama. Wa bihi wasafallahu rasulullah. Nah, dengan riqah Allah Subhanahu wa taala mensifati rasulnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim. Itu yang dimaksud riqah. Wa qala Rasulullah SAW, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang penyayang itu disayangi oleh Allah, Zat yang Maha Rahman, yang Maha menyayangi. Sehingga dalam satu kitab ada kisah orang yang selamat di akhirat karena ditolong oleh hewan, oleh makhluk yang ketika di dunia disayangi sama dia. Banyak kisahnya. Salah satunya seekor burung yang terjepit di kayu di hutan, kemudian dilepaskan sama dia.
Kemudian si burung itu di akhirat menjadi penyelamat dia. Ini burung bagaimana manusia? Bisa dimengerti ya? Maka kata Nabi, Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang penyayang itu disayangi oleh Zat yang Maha Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yarham la yurham. Orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang, maka dia tidak akan disayangi. Ya. Orang yang tidak memiliki rasa kepedulian tidak akan dipeduliin orang lain. Nabi yang ngomong. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, kata Nabi, malam yarham la yurham. Orang yang tidak ada rasa kasih tidak akan dikasihi. Orang yang tidak memiliki rasa sayang tidak akan disayangi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda aidon, inna abdala ummati la yadkhuluna jannata bikasratis sholatin wala siyamin. Sesungguhnya para wali abdal umatku, wali ini banyak, salah satunya wali abdal. Wali itu ada kutub, ada autad, ada abdal, ada nukba, ada nujba, ada akhyar, ada abror, ada lagi layak ribuhumila wali yang tidak mengenal mereka kecuali para wali lagi. Nah, Nabi katakan wali abdal umatku, mereka wali abdal ini masuk surganya bukan karena banyak sholat sunat yang dimaksud, juga bukan karena banyak puasa. Bal bisalamati sudur. Tapi mereka para wali abdalku masuk surga itu karena bersih hati mereka dari dengki, dari hasad, dari ujub, dari riya, dari maghrib. Wa sakhawati nufus, dan karena kedermawanan mereka. Kedermawanan. Ini dermawan. Jadi besar itu apa namanya? Kalau bahasa kitanya tidak pedit ya. Tidak pedit. Murah hati ya. Wa rahmah bikulli muslimin, dan penyayang kepada seluruh kaum muslim. Ulangi, wali abdal umatku, mereka masuk surga kata Nabi bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa, tapi mereka masuk surga karena kebersihan hati mereka, kedermawanannya, dan kasih sayangnya terhadap kaum muslimin. Qultu, kata Imam Al-Haddad, pendapatku, tambahan dariku, wala yubhamu min hada, tapi umat awas, jangan dipahami hadis ini anal abdal laisu bi mukasirin sholat, seolah-olah para wali abdal itu tidak suka sholat, tidak senang memperbanyak sholat. Jangan dipahami seperti itu. Wasiam,
bahwa mereka para abdi anak ini tidak senang memperbanyak puasa. Jangan dipahami seperti itu, kata Imam Al-Haddad. Balkan mukasirin nabi huma. Beliau itu ahli memperbanyak sholat, memperbanyak puasa. Cuma selain banyak sholat, banyak puasa, beliau para wali akal ini sangat ketat menjaga disiplin hati, kebersihan hati. Kalau kita kan sholat asal sholat aja. Bahkan banyak sholatnya karena ada kepentingan lihat tetangga, jauh, dekat. Itu. Kalau para wali akal bodoh amat, ada yang lihat, nggak ada yang lihat, sama. Ya, sodako ada yang tahu, nggak ada yang tahu, sama. Jadi nggak giliran ada yang tahu gede, giliran nggak ada yang tahu kan kecil. Enggak begitu. Min amali solihah, pokoknya yang termasuk amal-amal soleh para wali akal itu memang beliau ahlinya. Jadi jangan dipahami seolah-olah dari hadis ini seolah-olah para wali akal itu tidak suka bukan ahli memperbanyak sholat, juga bukan ahli memperbanyak puasa. Jangan dipahami seperti itu. Walakin hadil ausaf alati wasafahu bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada mereka para wali abdal tersebut, qadamathum ilallah wa qarabatum ilaihi, yaitu amal yang mendekatkan mereka dan mengedepankan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat mereka para wali abdal ini, beliau para wali abdal itu semakin dekat dengan Allah itu, ya ini kebersihan hatinya yang lebih ekspres, cepat mendekatkan dirinya kepada Allah. Aksara min gairiha, lebih dari yang selainnya. Sholat mendekatkan juga, saum mendekatkan juga, sama. Tapi kadang itu sholat banyak hamanya, saum banyak hamanya, hama yang bisa merusak keikhlas. Sedangkan diterimanya amal sholat dan saum kan ikhlas. Nah itu. Li'annaha min a'malil qulub, sedangkan kalau tadi penyayang, dermawan, itu kan amalan hati yang tidak dilihat orang lain. Wa usabi sarair, dan sifat-sifat yang sir, rahasia, tidak ada yang tahu. Paham. Kata Imam Al-Haddad, paham. Silakan pahami. Yang mudah-mudahan kita paham. Wa'lam annaha la tuzan wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu. Kalau kepanjangan juga nggak bagus. Yang mudah-mudahan ini bisa jadi penuntun, pegugah penganian kita juga, sehingga kita terjaga, terpelihara dari apapun hal yang bisa merugikan kita dalam urusan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Ya, ini berkat wasilah dari guru-guru kita, terus Habibana Abdullah bin Abdullah Idrus dan juga Syekh Al-Baqi, yang dengan semangat juang beliau dan berjihad membimbing kita semua. Masya Allah, ya, kita nggak ada apa-apanya dari
yang berada di Citra tanggal datang duduk ya perjuangan beliau dari Tanjung Sari menuju ke sini suatu perjuangan yang masya Allah barangkali banyak jamaah yang sudah berkunjung ya silaturahmi ke kediaman beliau. Insya Allah itu menjadi pemicu yang agar kita lebih bersemangat lagi dalam kolaborasi ini. Dan beruntung bagi jamaah yang bisa istiqomah bahkan bisa hadir dari awal ya. Semoga duduk kita menjadi majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalian sebelum doa penutup ya duduk kita berada hadir ya khusus kepada Allah dan majelis yang saat ini kurang sehat ya. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya sehat walafiat istiqomah dalam mendidik kita semua. Ada yang berada di sekolah semua khusus kita jasad dan roh. ولا حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah yang kedua untuk guru kita Kiai Sukron Muzaki, semoga beliau selalu memberikan sehat yang afiat, dimudahkan dalam segala urusan beliau, diistiqomahkan dalam membimbing kita semua ala hadiniyah wa lumatin salihah summa husul ila jasad wa ruh. Kiai Sukron Muzaki wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrarna 'ala al-nadrna fatub 'alaina tawba tasilu kulla hawba wastur lana 'awrati wa akhir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والآل والإعوان وسائر الحنان وكل ذي محبة أو جيرة أو صومة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع غدا وجدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل سوء صلى وسلم ربي عليه هذا الحمد وآله وصحبه عند تخصيصه الحمد لله في البادي والتناهي والحمد لله في البادي والتناهي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان
لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم وعافهم عنهم اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذرياتنا وارحمهم وارحمنا رحمة عامة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم سبحانك اللهم وتحياتهم بالسلام وحدثان الحمد لله رب العالمين jazakum Allah jazak kepada segenap pengurus Masjid Abu Musa Al-Ansari, semoga antum semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya minkum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad